Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karong Lunes, unang adlaw na sab sa tibuok semana nga panaguban sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Pizza 25 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026. Kami niyo mga alagad sa kanginan, ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. Banimentod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangan attorney ato dayong ipadangat atong weather update. Diya sa linya partner Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning Sir Jomer. Yes, sir. Mamano, good morning sa tanan. Sa tanan tigpaminaw kinetong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility na igilay una 1,515 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao. Ug sa atong latest na analysis, medium ang chance kining ma-develop na bagyo within the next 24 hours. Samtang atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather. Kining init ug igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kining mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug nakadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index na moabot kini sa 40 degrees Celsius. Atong haring adlaw mosalop alas 6:01 sa hapon ug ang dagat mohunas alas 12:18 sa udto, mutaob alas 6:10 karong hapon. Philippine Standard Time alas 8:11 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomer. Yes, ma'am, good Hi, morning. good morning, sir. Over the weekend, na ay mga posts no from non-Pag-asa sources about a coming weather disturbance. Unsay ato ang statement sa Pag-asa kabahin ani, sir? Yes, so officially natay gi-monitor na low pressure area. So kining LPA natong nakita sa gawas ng PR. So medium chance kini ma-develop na bagyo or naay chance maging bagyo within the next 24 hours. Sa atong tropical cyclone threat potential, posible kini mosulod sa atong Philippine Area of Responsibility. And so far sa atong latest na analysis, initially for the track, posible kini magpaduol sa eastern side ng atong nasod but more recurve siya. Wala pa tayong nakita na landfall scenario. Okay. Thank you, Sir Jomer. Good morning ninyo tanan din sa Pag-asa Mactan. May isa pa yan, ma'am. Dato ni Jan, dagang salamat o good morning. Tagang salamat, Sir Jomer Eclarino, gikan sa Pag-asa Visayas. So, ato lang itong giklaro, no, kay as always, na daghang maswito pa sa taga-Pag-asa, o niya, may na ba kaayo mo, kusog na hinuon kaayo nga mo kuyanap nga Dili kuan. Di tama puno-puno sa mga disinformation o misinformation on Correct. social media. Oo. Okay. Daghan na. Nya arita sa ato ang Makakosad siya, attorney, og unnecessary panic. and worry. Okay, so, Front pages partner gikan sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu Bohol battle high HIV burden. Sa Super Balita, 20 kilos nga shabu sakmit sa bypass. Sa The Freeman, Council backs mayor's plan on segregation, composting, and recycling pushed.
Sa Banat News, dispalko sa drogas, pulis miingon, babaeng gipatay wala karimit. Sa Philippine Daily Inquirer, government to serve future ICC warrants immediately. Sa The Philippine Star, Malaysian dead, 23 missing in Angeles building collapse. Sa Manila Bulletin, rescuers race to find trapped workers in Pampanga building collapse. Ug sa Tempo, Parola blaze, over 7,000 displaced in Manila fire. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa mong pagbalik kay Lunes man ron ato mga paghiskot-hiskot. Ti standby. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na ko'y data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick
Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. Atong ipadayon, partner. Padayon, atong sugdan. Ito ang pag-iskot-iskot karong buntaga. Okay. Nga, nangukay ta sa lokal, wa kayo yung mga dagko nga panghitabo sa lokal partner, no? Except for one, kaning gipasangin lang ng anak sa kanhi gobernador nga si Carissa Garcia, yang mama si kanhi gobernador Gwendolyn Garcia, gipasangin lang siya nga kuan kuno nanghatag og pundo 2 milyones ka pesos unya sa itumbok nga fake news operation sa Peanut Gallery Media Network. Ang tumong kuno aron mo pakatap og fake news. Apan gihimakak ni Carissa, yang gidinaya mga aligasyon nga nag-link kaniya ngadto sa kining 2 million pesos nga monthly funding kadaghang kwarta. Daghang kwarta aning Bebe oy. Bebe may tawag ganin niya sukad sa una pa. O kay youngest man ni siya ni Governor Gwen, manghud ni siya ni Attorney Cristina ug sa ilang maguwang lalaki nga si Paulo. Pero But I wonder why her name would be dragged because first ako murag sige ko kining follow sa mga balita nga politika din sa Cebu, but I haven't heard of her name for a long I haven't heard of her name before. Si Cristina lang. So, as a national level, she ran I don't know, is that the right term? She was the one of the nominees, I think second nominee sa
Ako Bisaya party list ni okay. Representative Sonny Lagon for the last elections, but they did not reach the needed 2% number of kanang votes, so wa siya nakalingkod. Wa siya nakalingkod. But si Sunny Lagun is still Kongresista. representing Ako Bisaya. So, Yes. usara ka seat ang Ako Bisaya. Voted yes. Kining kuan partner, ako, ngano ka sa mga malink siya sa PGMN? Because the allegation, or at least the accusations nga that circulated online kuno partner, maghatagan ka to imong giingon 2 million, pila to? 2 2 million million pesos? pesos a month. Wow. To PGMN. Yung kung ako sa partner, ngano man sa Muhatag ka na. ngano muhatag ka na, but kung in kaso man ganig muhatag, would it be illegal? Because I don't think Yeah, kung fake news ang imong ipakatap, okay. kung maghimo lang kag production sa Lida, commercial, no. Pero kung fake news, di ba naman tayo Kay mga mo lagi na yung allegation nga ang PGMN is into disinformation, Making these things. misinformation. In fact, yan si Mabanta, si Franco Mabanta, if inyong mao ni ang kanindungduman, gi-entrap. mao ni ang gi-entrap sa NBI mga higala, kauban iya mga trabahante sa PGMN, kay nang hook ko no, nang ilkil ko no, nang extort kang former speaker Martin Romualdez og minilyon. In exchange nga dili ko no ipabuto tong ilahang expose, but pagtan-aw sa expose there was nothing new Wala raman about it. bunga mga tao. So kani I don't know what triggered no, but I wouldn't be surprised kay doon ako na mga posts online kaning Nation Report PH, Sugbo Chronicles, Latlat Chronicles, Cebu Bisnak News nga nagtumbok nga si Garcia are channeling funds to PGMN. Now, this could be related to kanabang karon man kung panahon na 2026 hapit na sad election for 2028. Are they blocking her because they think she will run again for Congress, but kung Congress murag gamay ra kaayo ang posisyon para ingon ana mo ka-affected? Correct. And Or are they thinking nga mo lansar siya gobernador? Because the same has been happening to former Congressman Pablo John Garcia and iyang asawa nga incumbent Congresswoman Karen Garcia, himuan sila mga AI nga na siya akong gaytong gisungog nga wala gyud kay baga kay nga kwintas kay nay mga nanggawas nga maklaro gyud mo nga AI nga naanto sila og Paris. Sana all. sana all no nya dili na tinuod nga nangadto sila. Yeah, but I think katong ilaha man gud na trigger to kay pag-ari ni Baste Duterte gipasalamatan siya, and you know there's kanang naman sa gunay ongoing mga kahiubos siguro ng mga DDS ngadtong Governor Pamela Baricuatro tungod sa iyang colorless statement, and so naa say mga ingon ana I don't know lain man, but kani I don't know, not related, although they are parente. The girl kani siya is pag umangkon ni Kong PJ, but a lot of people in political circles in Cebu know that iyang mama and si Kong PJ are not like they used to be. Not as close as they used to be. Sa man gyud na not as they used to be. Well, what were they used to be? Very close. As the okay. eldest and the youngest. But okay. now, not like before na. Yeah, I wonder what's the motivation behind this, because as I've said, Carissa, dili gyud siya local personality nga inana nga projectkon yun ba? But she's a Garcia. So, But she is a Garcia, correct. She if has it means that mablakingan kung kinsa maging Garcia, kay humana naguba na si Christina, ilang tan-aw sir naguba na daot na atong DOT. So kinsa pa man ana. Sige, tanaw na to unsa I don't know. Unsa sad unya ang mga dugang kasikas about ana no, but it's interesting nga malink and as we've always said sa mga katiguangan pa, kung naay aso na dunay kayo. Depende kay karong panahon na ay fake news. Depende man kung asa ang aso, depende sa gigikanan sad sa aso kay kung pananglitan ako wa ko gibuhat, pwede mo ko binuangan. Pwede ka himuan mo ag aso Pwede no? ko himuag storya, yes, as I unfortunately learned. Sometimes it even comes from people you least expect. So depende gyud kung may kag aso, depende sad sa aso kay na may uban aso to pero palina man. Para sa mga buyag-buyag. But kani siya ni issue statement ang PGMN. Yeah. Dili ko no tinuod,
Ang mga Garcia kuno tinuod nga friends ni Franco Mabanta pero no wa kuno kwartang gihatag. I don't know what the impact of that statement will do. Will it be helpful? Will it put matters, make it even worse? Considering nadakop pa sa na gidakop sa siya after sa entrapment, si Mabanta. So, I don't know. Mga nagtuon ko ilang mga abogado sa mga legal actions, but I think this is not an isolated case. There will be more, especially nga magkaduol ang 2028. Yeah. Considering kay hapit na partner karon bitaw sa naman ron ato namang na feel hinay-hinay ang kuan ang mga ang kainit sa politika, but we'll see no kung unsa pay dugang update kabahin niya na. Rita sa naptay oras Break sa taoy. ha break sa tanong kay kay 29 naman di murag ay. maapiki tagamay break sa mikadiyot mga higala nya sa tong pagbalik mga dugang pagisgot-isgot. Stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo, 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 Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Tawa mo sa tayo ay napaka-pink today. Ato so gikan sa lokal kaganina. Hisgutan gihapon ni natong national kay murag lingaw kay ning national gihapon. Nakabantay ko partner og a certain, I don't know if we can call it pattern, pero it was all over in the news. Last week alone murag pipila ka mga ngan sa senador. Ug kini mga senadora murag known to be connected with the Dutertes, ang murag gipangsagpa og lain-lain nga kaso before the ombudsman. First we have kaning Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada voted for Jinggoy Estrada is among the majority bloc, no? Nya dayon karon or last week do na say kaso nga gi-file against ni naunsa naman ni Tere. May kaso nga gi-file against the laptop is not laptoping. Plunder of bribery na sad kang Rodante Marcoleta Senior. 75 million campaign donations no ni dili ni flood control, campaign donations kuno ni nya wala niya gi tarong kuno pag-liquidate, so mo to gi-filean siya. And I think na involved si ani si defensor because defensor allegedly donated 30 million to him, which according to defensor, ako man na gi-confirm man defensor nga nihatag siya 30 million, but in fact niingon gani siya kuno nga nabayran niya ang donor's tax, but we'll see about it. And then you have si kuan sad some other senators no nga involved. So there are even talks nga karon basin sa kuno ma-filean og kaso si Senator Robin Padilla for his involvement in the Bato de la Rosa na saga, because ni di ba natay obstruction of justice nga murag naatay murag idea of obstruction of justice, like kung na-implement nga warrant of arrest o kung na mga authorities diha nga who are trying to uphold the law and then imo nang babagan, that's obstruction of justice. And apparently the Rome Statute partner kining treaty that created the International Criminal Court, diin nag-atubang og kaso si former President Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa, etc. Naasa din siya similar feature to obstruction of justice. I think section or article section 70 nga kung imo kunong i-obstruct sad ang mga pag-serve diha og kining mga for example warrant of arrest, that is tantamount also to obstruction of justice, and you can also face charges against that. Mao giingon ni Attorney Cristina Conti pod. So ubay-ubay na ron ang na-involved partner. So di ba niingon ka ipasa gyud ako sa imuha kay ikaw may daghan og ikaw may daghan dihag mga bubwit daghan kay kag mga insider info ba. So all these things, does this prove or show us nga there could be truth nga the government is actually like doing all that it can do in order to like avoid a Sara presidency in 2028? Well, then that also could be related to those conversations that we've been hearing, no? Discussions that even before the voting in Congress of yes and no for impeachment, a lot of those who voted yes were reportedly pressured into doing so because or else they face a barrage of cases and investigations. Paita sa dana partner. So are you trying to say nga potentially or possibly dili lang mga senador kay kani mga senador dagko siguro kung mo manggayday na basin sa tanan nga pwedeng biklon tanan nga pwedeng biklon kay bitaw si former Senator Bong Revilla sad bisan kunog daghang involved didto in Cavite for those projects, but he was quote unquote being singled out kuno nga maoray gi-filean og kaso because he is known to be dili siya pro administration. I don't think I don't know if that's true or not, pero muna we're seeing somewhat a pattern partner. And do you think this is good for the administration, whether this is intended or not? Because let's face it, kinsay ni file sa mga kaso, mga either DOJ or the Ombudsman or the NBI. Well, all of those are under, of course, the Office of the President.
Except sa The dep- ombudsman. yeah, except the ombudsman. And, well, the DOJ, the NBI, and kung sa ombudsman, ilahapod na, could be related, could be not. Yeah, although ombudsman is not organizationally speaking, not part of the executive department, but murag I think it was just very recently nga it was in the headlines nga it was President Marcos who appointed the ombudsman karon si Ombudsman Boying Rimulya. So you cannot also blame people if hatagan siya kolor because again ang mga tao hatag man jud kolor nga just because mauni ang gi-appoint, ikinag-appoint ani, then probably you are part of the orchestration. So kana lang siya partner but I hope no nga dili ma-derail ang ang some other more important things nga dapat buhaton sa ang Senado partner. Like for example karon they have until was it May 31 man siguro to or June 1 to receive the reply of the Vice President. So nag-ung-ung man ron ang impeachment complaint partner. I hope kana ataga nagpagtagad and then let's not also forget that the senators are also legislators, they are lawmakers, and they have some other things to do other than just sitting in an impeachment court for this impeachment trial. So, instead nga, magkapuliki sila og sige diha og kining tubag aning mga kaso nga gisangat against them, wala tay problema no if na ay basis because of course if na ay basis, then I think let's let the rule of law decide about those cases. Pero if that's being done, partner, just to like unsa man to for some other goal or purpose, I think that's a sad thing. That's a sad thing to for our Senate. Nasuko na gid siya siyang laptop. Yeah. Ana gid na kanang moabot na gid ang panahon nga Moabot na kinutuban ang tanan. Mo lagi na kinatuban jud ang tanan lagi partner. Mao gani na ang ato yung ingon dire nga even in kani giving our opinions partner kining usahay I don't know with you pero kining I'm also very cautious, I'm very careful not because I'm scared of speaking up but because I know partner nga usahay weather lang yan nya dayon kining nadyoy potential nga sumbalikan ka. But if you have a good kuan, if naadyo kay ikasuporta sa imong opinion kay not all opinion, nam koy maingon nga I am entitled to my own opinion. Na mean ana ba? But lagi you are entitled to your own opinion but your opinion could be it's not necessary that your entitlement to your opinion is that your opinion is good what's this? You are entitled to your own opinion but that does not necessarily mean that it is the truth. Yes, that your opinion is correct. Kanumdum ko before, there was one quote nga ganahan kay ko when the former Lolo Gov, we call him Lolo Gov because when he was governor, Lolo na mga And you are referring to Pabling? Pabling Okay. Garcia nga. Ingon to siya, diha to siya nakatigi ka usa niya. Nana siya nga, be careful in your quest for greatness that you do not reach your own level of stupidity. Maita na. In your quest for greatness kay usahay murag Magdako muna. dako na imuna-una. Pero matod pa sa kuan partner, matod sa palasyo no kay gipangutana man sila because lagi NBI man ang nag-file ani. I mean ang Office of the Ombudsman but ni distansya man ang Malacanang aning mga kaso nga gipang-file partner and rightly so kay of course what else is there to say na may kaso. So gipangutana si kuan kagahapon Presidential Communications Undersecretary Claire Castro kung siyang comment ani kay 75 million lagi kuno nga alleged campaign donations wala gitarong questionable kuno so that's why Senator Marcoleta is now facing plunder and bribery charges sa kuan DOJ. So mana siya partner nga but if I remember this right na-resolbar na ni dito sa Supreme Court kaning iyang sose. And I think the Supreme Court said nga there was nothing wrong with it at some point. But I don't know if nakakita sila fresh basis for this one.
Be that as it may, ang palasyo, ingon sila nga, takom lang sa miana, di ba mangin labot. So, mana sa partner ang pattern. So Yeah. easy to say takom, but Mm. kanang takom does not necessarily, silence does not necessarily mean not doing anything about it. And of course, di gid na ni mamalikayan attorney nga mapasangin lang yun mo og kamoy nagpaluyo kay, di ba? Kinsa man gud inyong katigi kamukha kamukha mo rabansad. Yeah, kay kini ko no si Marcoleta partner ni admit ko no ni during Comelec investigation nga nakadawat siya og nagkadaiyang donasyon gikan kang Mike Defensor kang kiningan lang espiritu og baluyot niadtong January 2025 niya ang total ang sumada 75 million 30 million from Defensor and then tag 25 million each from 25 million from Espiritu and then Viray 20 million. So ang Comelec ko no andam nga makig-alayon sa ombudsman para aning ilang investigation matud ni Comelec chairperson George Garcia. Yeah, both are independent commissions. Mhm. But now they're going to work together as independent commissions for this. Is this a common case, attorney, or have you seen this before? Nga mo They work together. they work together ang mga commission. I think there's nothing wrong with working together because nganong man sang imuhang i-deprive ang mga documents, for example, if naani mo. In fact, the court can always issue subpoena doces tecum ang tawag ana og ad testificandum kung paadtoon ang tao, but if padadano mga documents Linapin naman ka ato sa tong klaruhon ba unsa man ning subpoena doces tecum duces tecum ug ad testificandum. is just an order from the court telling you kung doces tecum kay mamalo adto ra gud sa court ya dad-ani mga dokumento ha. Ya ang ad testificandum mamalo you have to appear in court to testify on this thing. So you have to verbally testify in court. That's ad testificandum. But That's why ad testificandum. Abi na ko mag-test ta dito. Testificandum is to testify. To testify, partner. So, mao lang sad na ako nakita karon nga mga murag trajectory or kining medyo pattern in the Senate. And then atong laing hisgutan, partner, kining mga developments again sa kang kaso ni Senator Bato de la Rosa. So far wala gihapoy na mga tulo ka leads into the whereabouts kuno tulo ka mga lugar nga gitan-aw sa NBI karon kung asa si Senator Bato de la Rosa, but so far wala pay balita kung asa gid siya. Nya ang kuan sad partner daghanang nagsanga-sanga pina spider web approach. Wow. As inspired by former Mayor Michael Rama, we have a spider web approach in the pursuit of justice. In the pursuit of Senator Bato de la Rosa. Bato de la Rosa Si Torre murag iyang pangan. Uy, ni-offer siya, uy. Offer siya pero Ni volunteer siya. reject man wa pa man mi nagkinahanglan nun sa tabang ni Torre. Nag-feel ka niya nga siya manggod nakadakop atong Big bigong. fish. Dili siya nakadakop. Kidnapan ko na to ingon sila, but siya ang gitumbok nga responsable sa iyang pagkaisog nga napadag yun. So karon kay murag oy, wa man pakyas man ng NBI. So ningon siya, kung ganahan mo, ako na lang ulit. So ningon, dili lang. Dili lang sa. Dili pa kuno kinahanglan nun ang iyang tabang partner as of this time. So kaya ra sa ninamo. But sige, tagaan na tog lugway kung asa gyud nimo sangpot ilahang kuan partner, asa gyud kutob. search for the missing bato. Wow. Unya si Senator Panfilo Ping Lacson, doon na sa jay tambag. Yung tambag kabag. Best in tago-tago sa una. Gani. So yung tambag, hide well. Ito sa nang hide well. Hide well. Ano siya gahapon. Ihaning unsolicited advice. Yang gitanyag last year sa diyang unang higayon nga nawagtang, ikan sa publiko si Senator Bato de la Rosa, human usab ni gawas ang reports nga doon na warrant sa ang ICC tungod sa iyang pagkatumbok nga quote-unquote co-perpetrator ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Niingon si Lacson sa ka-interview, I've been there. I have no moral ascendancy to advise him to surrender. I will not do that. But since I am his former superior officer, he directly worked with me at the PAOK TF. And as a former PNP, he should hide well. Yeah. PMA ba sa Bato? Former PNP chief. Mabitaw ni si General or si PNP Chief General
Jose Melencio Nartates Jr. Ingon siya nga, uy, respect the law, uy. From one PNP chief to a former PNP chief, murag, we are supposed to uphold the law, implement the law, and then now we are bending. Uso na gining bending Tungod the gini law. sa bending. Dili gid bending, violating. Wala man sa gud ninyo butang inyong warrant og fourth wave, dapat naa sa tato para na napoy laing lalisunon. But muna sa partner, respect the law ko no, but so far wala pa man sa whole departure order nga gi-issue ang Bureau of Immigration against Bato, Senator Bato de la Rosa, although nanatoy order ang mga otoridad no nga ipatan-aw jud ang mga entry or exit points across the country sa possible ani nga pagbiya niya sa pagbiya niya sa atong nasod. But do you think feasible na ang biya kasi sa atong nasod, partner? Because feasible siya, but does he have that much money nga mo adto gyud adto magtambay kay for example the case of Harry that Roque. Negros? Kinsa pasabot Teves? Oh, si Teves kuno. I heard now to interview nga Teves kuno was very rich, going to many places, but eventually pagkahurot na nahubsan kuno siya gasolina, kwarta, pagkahugos na gi-report na siya sa iyang mga batos-batos. So I don't know with Senator Bato, maybe daghan sa ni siya sa iyang contacts. Daghan ni siya contacts, and then maybe daghan siya budget. So he can very well do the likes of Harry Roque. Kay si Harry Roque bitaw until now Way passport pero sige na sige kiyaw-kiyaw pero free kaayo makakiyaw-kiyaw on social media, pero tuwa sa kuan ang iya mga kaso diri na pending gihapon in our local courts. So kana lang, partner. And then gusto lang ako to balikan katong si Senator Robin Padilla, because it's so easy to say nga nakihit siya raman. And it's so easy to say nga nakihit siya raman, which is also kuan man sad siya. I think for all intents and purposes maybe tinuod nga nakihit kay iya man jud gipasakay kay wa kunoy sakyanan. Pero ang ako ana, partner, is kaning, did you not know at that time at that time atong ang unsay sitwasyon at that time that I think kahibaw man ka nga he has a standing warrant of arrest. So karon si Attorney Cristina Conte, partner, ingon siya nga, uy, that's obstruction of justice. And Senator Robin Padilla could face charges against that kung and then niingon pa gyud siya nga it has been reported to the ICC. It has been reported to the ICC. Samot na sad na. So mo lagi na kuan man god kining matod pa nga na-hitch man lagi niya, then wa ko sila nagdali kaya ang CCTV kuno gi fast forward man kuno to para to make it appear nga nagdali sila, but it doesn't change the fact nga the Senator Bato was holed up in the Senate for how many hours, and then in the wee hours of the morning kamong duha nagkuyog sakay sa imuhang pajero sa imuhang imuhang service vehicle nga matod pa nimo di sa ka makasulti kung kinsa imong kuyog at first so mao na partner lain sa sila basis para niya hitch. But for others, lahi pod kay ang iya sad bitaw until karon mo ingon magyud siya nga wa to gidakop si former President Duterte but gikidnap. Mao lagi na lagi. So depende more tanig nagtan-aw ka ng kanang multiverse gani kanang lain-lain tag realities. Lain-laing realities. Kay unsaon man sad god ang what made it I think complicated sad kay niadto man sad god si DILG Secretary John Vic Rimulya nya niingon jud nga okay dili mimo arrest kay amo sa ning pabuton ang 72 hours sa Supreme Court. So mura sad at that point, okay, so there is no na-justify sa dinuon nga walay kuan, although supposedly ni hatag daw tatong protective custody. The giving of protective custody means that there is a valid nga warrant. Kay why would you give custody to if walay warrant in the first place? Sige, honor unta to ninyo. Mahog tag granting without admitting. Kay why would you offer protective custody to someone who has not been quote-unquote served a warrant? Why would you grant custody nga di man sad na minor?
Correct. Bisad na victim of domestic domestic violence. Maobitaw partner nga si Trillanes murag imbirna na kaayaan ni Lagot na kayo. lagot na kay Oo. DILG Secretary John Vic. He's not doing his job kuno as DILG Secretary. Sige lang kunog preskon. Sige pa preskon. Oo, unya gahapon tingog sad ang Malacañang, ningon ang Malacañang sugod karon. Ningon sila mga warrant of arrest kuno nga luwatan sa ICC batok sa uban nga co-perpetrators ni Presidente Rodrigo Duterte ila nang i-serve sa law enforcers immediately. Ala. Ano man, nakat-on ba sila? Nakat-on na sila. Nga dili na tong ipaagi pang gudto nila sa Dagandagan. na manggudtoy coordination supposedly adto sa Camp Crame pa. So karon idiretso na lang Diretso nila. na kuno og serve sa law enforcers aron malikayan ang susamang senaryo sa nitabo ni Senador Bato de la Rosa nga nagdagandagan sila dito. So wa pa siya nakaipsot gikan And sa Senate. That is relevant partner because ubay-ubay para ba to ang mga personalities nga involved sa ICC case. Kinsa ganito? For one, na dito ang former nga si PDEA Chief Isidro La Peña, naangad to si Senator Senador. Bongo. Oh. And then ubay-ubay pa to nga mga former police chief. I think the one before Bato or after Bato is also implicated, and I think 5 or 6 more people. So, Yeah. moving forward, mao na kuno ni ang action sa palasyo nga. Hindi na kuno need mo agi og local nga korte, but then again, this is coming from Claire Castro, attorney and spokesperson to Malacañang. So do you think that those who are not in favor of the president will also honor that? Those who are not in favor of the president will also honor that. Na I don't think so. But ang kuan partner, ang court, speaking anang imong giingon, ni clarify din sila kagahapon nga, uy, wa pa man mini-decide sa kaso ni Bato de la Rosa. Wala pa namo gi-desisyonan ang merit. Kay ang katong desisyon namo, kay naa lagi sa so og disinformation na sad. So, ang atong among gi-decidean is para na to sa pag-grant or not to grant the TRO, which in the end, ang ilahang gihimo, wala sila ni grant sa TRO. But the main body of the petition, wala pa to nila na desisyonan. Because TRO, mga good partner, is provisional remedy. So what they decided on was just the TRO and not the merits of the petition. Yes, partner. Paabot sad ta kay I think nindot sad nga atong madunggan kung unsa jud ang stance pod or unsa sad ang analysis sa Supreme Court kabahay niini kay I think whether you are a DDS or a pro administration or a neutral person, mas nindot nga atong mahibaw-an kung unsa sad jud ang say sa atong final bulwark of democracy, which is our Supreme Court. Wow, the highest tribunal. Final bulwark of democracy. Kung napamanggani gyapon oy kay functioning pa man ato mga korte pero depende lagi. So karon ang mag-atang-atang na nga posibleng dakpon dayon former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, former PNP Davao katong si Vicente Danao nga nahimo sang PNP chief, former PNP chief Oscar Albayalde, katong kanhi director sa NBI si Dante Giran. Onya si katong Isidro La Peña kati magiingon kanhi hepe sa Davao City Police pero mas nailan siya nationwide sa pagkapideya na niya nga time. Ug katong kanhi pod nga si Kaskolan pero namatay man to pag 2023. Okay. So, ubay-ubay pag mga dakpunon. If ever magani na mo gawas, but I don't know kung unsa say kuan kung ila ba ginang i-pursue partner, but by the looks of it murag determined bagid sila kay ang ICC case didto, ang development po didto, gi-check na ang billeting ang cell ni Tatay Digong ni Sir Rodel, okay raman ko no. So padayon lang yapon ang pag-detention, ang pag-detain sa former president. Okay, kuan na gito ergonomically planned na. Onya wa naman tay oras. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Nagkalain-laing opinyon ang atong mabati mahitungod sa langit.
Ana bagay langit. Unsa mangyud kining dapita. Kitang mga magtotoo dinhi sa atong simbahang Katoliko mituo sa atong mga pagtulunan nga nagayoy langit. Ang langit mao ang dapit nga puno sa paglaom. Kay sa gipadayag 21:1 nagingon, unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Sa ato pa diay, dili dayon ang atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Kay human sa atong kinabuhi dinhi, buadto man kita sa bag-ong langit. Sa usa ka dapit nga wa nay mga kasakit, puno sa kalipay. Mo kining gingon diha sa gipadayag 21:4 manang kanayon. Pahira niya ang ilang luha ug wala nay kabatayon ni kasubo. Paghilak o kasakit kay nahano naman ang daan ng mga butang. Nga makapadasig gayud ug hunahunahon nga may padulungan di ay ang kalag sa tao human mamatay dinhi sa kalibutan. Kini maong dapit gihulagway diha sa gipadayag 22:1 ngadto sa 5 nga nag-ingon. Ipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw bildo. Nagagikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero nga midagayday kini taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba may kahoy nga naghatag og kinabuhi nga namungag kausa patag bulan. Ug ang mga dahon ini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinungro sa Dios ang kaplagan dinhi sa syudad. Mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Lagi itong amahan. Pagkabulahan namo, kay may dapit ka man nga di ay nga giandam alang kanamo. Buot kami nga mo anha gayud paingon sa langit human ining among tahas dinhi sa kalibutan. Aron diha usab kanimo mahanaw na sa hingpit ang among mga kasakit o mga luha. Tabangi kami sa among paningkamot ug sa among pagpuyo dinhi. Amen. Sa Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tugtulmanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you kang Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Tumang kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. Wanya, for the rest of the week, kamo lang ni Attorney John, itugyan tamos maing mga kamot. Kay magkuan sa ako, mag-family bonding. Wow. Daughter first before she goes back to school again. Okay. So, salamat sa inyong pagpakiguban and uban ni kanunay si Attorney John. Diri sa itong programang Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, Maayong